Welcome back to Jada Channel. Mohon dukungan sebanyak-banyaknya berupa like, comment, share, dan juga subscribe dengan tulus dan ikhlas. Kembali lagi disajikan video belajar mudah bahasa Inggris dengan tema idiom. Happy watching. Oke, idiom atau idiomatic expression number 7 adalah after a fashion. Jika diterjemahkan secara kata per kata, after itu setelah, fashion itu mode fashion ya atau cara. Tetapi makna idiomnya atau idiomatic expressionnya adalah amatiran atau tidak profesional. Sekali lagi, pada tema idiomatic expression ini, we are talking about context. Kita berbicara tentang konteks. Mari kita aplikasikan dalam kalimat. Boleh ikuti setelah saya. Semakin sering dilatih, semakin baik. I cannot serve delicious meals because I cook after a fashion. Saya tidak bisa menyajikan makanan enak karena saya memasak amatiran atau tidak profesional. You cannot serve delicious meals because you cook after a fashion. Kamu tidak bisa menyajikan masakan enak karena kamu memasak tidak profesional. We cannot serve delicious meals because we cook after a fashion. Kita tidak bisa menyajikan makanan enak karena kita memasak amatiran. They cannot serve delicious meals because they cook after a fashion. Mereka tidak bisa menyajikan masakan enak karena mereka memasak tidak profesional. He cannot serve delicious meals because he cooks after a fashion. Ia tidak bisa menyajikan makanan enak karena ia memasak amatiran. And the last, she cannot serve delicious meals because she cooks after a fashion. Ia tidak bisa menyajikan masakan enak karena ia memasak amatiran. Sekali lagi, we are talking about context ya. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan idiomatic expression-nya secara kata per kata, tapi sudah berdasarkan konteksnya. Ya. Pola kalimat yang digunakan di sini adalah simple present tense ya. Ada juga ungkapan menyatakan kemampuannya, expressing ability, hanya ini untuk kalimat negatif ditandai dengan cannot. Oke teman YouTube, mari kita latihkan kembali idiom atau idiomatic expression number 7 after a fashion. Sering dilatih, sering dipraktekkan, sering diucapkan, itu membantu better pronunciation for us ya. Oke, saya akan baca pronunciation atau I will speak the pronunciation can't ya. Saya coba mengucapkan dengan can't, tidak cannot ya. I can't serve delicious meals because I cook after a fashion. You can't serve delicious meals because you cook after a fashion. We can't serve delicious meals because we cook after a fashion. They can't serve delicious meals because they cook after a fashion. He can't serve delicious meals because he cooks after a fashion. She can't serve delicious meals because he cooks after a fashion. Ya. Untuk pronunciation cannot, ada juga yang mengucapkan can't ya. Can't atau cannot ya, tergantung kebiasaan kita. Oke, mari kita latihkan lagi. Follow me. Ikuti saya dengan semangat. I cannot serve delicious meals because I cook after a fashion. You cannot serve delicious meals because you cook after a fashion. We cannot serve delicious meals because we cook after a fashion.
They cannot serve delicious meals because they cook after a fashion. He cannot serve delicious meals because he cooks after a fashion. She cannot serve delicious meals because she cooks after a fashion. Oke, demikian idiomatic expression number 7 after a fashion. Bantu sekali lagi jika channel dengan like, comment, share, juga subscribe sebanyak-banyaknya dengan tulus dan ikhlas. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.